Yo nyeme kadang bebi wombanye fenye de manye nyemi yo na shome ne glamos no ne ni glamos wo bo modern wo blasen wo machine wo ha me ne bo kadang be himoden ekome ye system emi ekome hu passage din shike amefita hini wo ke kadang be wo machine e wo bo modern blasen geden machine nke amena ashamo ebi hu ko ameno ye mi ni akenye liboni wo fiole my Liberty Industries Ventures hiya kwa kemana ko insifio blayo nke pasa nuchumo ne nimba Mambi fe bo keke koyo minjije ye ife he bo keke jida ke hame blue efe ni oya mo fe mo ke bo keke da to shishi fine ta mo kaka chofa ke ekoko mi eyimlin to anukwa ke to mi oyo si ake onu chichiche me ada te ti shi ami se na mo lo poje mi hu e no le ake bo keke fi ofin Shimon ye ha wole ake dane ha ye holoi ke ye foye ni mi ha fofo ke me ni ye ko afi enyo make paanyo te ji o ta o baba o here o ba na me se egbe yenu wa Western Plus Hotel hin tuntun lo committee 18 abatwa ajeme o ba anye otapa ni 0302940292 lo 0302940293 bo keke osomuto nke shato no chu no nu na da ne FDA ekwemi ni ameyoda si ake eyihan gbeme ife Yo onyeme gadang bebi info e shambae mbamba legede Liberty Industries Ventures nyele nwomo akepo keke po keke podenche woshi ante kaka chufaka tangbene na nga hobe no nu ofo gbomocho ojugba ene wele wo Ghana wodenche wono ni e won se na mo ika wo man aye sachetun ye bi nke ka sort way out shino ni kra gbe omi kra ji edukro munsio nu abambo mo piafo fe je edukro munsio ne bomodeni oke ame asha ye yibo ene no 0302 294397 ame enungwani ami ke ame ashra iye na sa ke tashi na ke vinash boy ni yo was screen no ne kele ashra in twa ni ke tashi ke mini cute cat parlor ame ya beka junction bo modern no ya every week am sort me out mene nse nje gbe sha lo gulu denche blofo ba ke shark blalenta sen no ni dane ba tishi o sen la kashi aba wo sen fin na kebaya impa won pe wo kan ba glamo sen no oyo no inu o heche agaga ko lo le temo ne echo ko emi na kan o fa no he wojia chopile dromo wonda yo washi beni nke bo wi po ke boni na bo na kashi he wale iba naka ba fiu oyi wa adwan kem foni de nchebu ye be kuku mi onyo oba hallelujah o fane sama jete fio nlebo o fane jemo hishi fio chon wo mami se o papa se gbe krede na ke wobo mi to shin agbe de nche ngbe de nche ji ajete fio nje jirase ajenpawe ngbe nchake me ninka te school me ko me le mi ake Emmanuel ajete ala shi eshehe ko izanma chake ngbe no nchake ngbe ni yem passport ke ngbe fm here Zifa Ephraim Sam ajete fio now Zifa HCG a cool gentle breeze. Okay. Koyo ngremi nike joye. Naninko. That's Zifa. Now Ephraim wale ake ye big bland. Yeah, nakai. Shiremo.
Okay. Aka o ya hwere fruitful. Ephraim. Ka gbene Sam o le aka kukufo ji lala. Nakai. E wo gbe fe ame jiomi po ame chon suba. Osuko ba. Zifa nsumo hawo. Nsumo he ni bake hinting yo. No it is Ibenakwe ake nji actor. Mbibio mi fe nsumo eni kan hye ko no ba na afi po ni menya ga me ye kan bia maka no ko bia nto no be no ega no aswanshi mo no me ni le mi ka je ngbe kan bia hye fe amena akpa ake in screen no bia na sana actor e wa mabibo o wie mo mi ntwa ke la nyojibo njela ojela mewbeku mi nje ta ke nchon nje ajenkpawe ni mami je abafo abenti awe fani ni hotel Legon mini porten ya kase ye Legon Legon te jingbe na benin te Legon ton lo nu pe ko mebi mi aka mini ba ko mo eje shan lo wo lo ewo eja ge e ka shi wo ni bi no fi o eja benin te Legon no mi na tomo awards to mo eton dan in te Legon no ebi me agam no ba fe mo bi eja wo ni bi no fi o you are way above graduate level mini paper e wo balo wo ka wo mi se ngbe na sisiji wo ye mi no che no wo ye jo eku ye dance wo ye gbeke 5 to 7 dance ne ye gidigidi wa wo ye mi ne ke no ya ko emmo Isheshi mo sheshi nyema mu ninke e wo ye mi ne ke ye nwe ni efe gidigidi o je mo ko isani be mi ko me ihe mi ne ke ni nyema mu no blo ni je po ni atagbo na ko yo hwe he fio dani mo bonjiba ntashi din ninke me ni sani ne no mene hwe na aka no konfewu ya ka mo fi amonjo no echebeko ni beni ya na nna jin funfun nke ni sanene no nte campus clinic doctor abakwemi din ajena iya nene kolebu ke ni ya fe test ko me kaba no mati ya fe test ke ni bi ke x-ray ke ni bi fe ni mba jena umbra ona mild hypertension nke ngbe na hunje ewo bie na eji ni mbali aka mo hypertension no anokwa wo hie mi fiofio shagbone boni ni bi ya le ni enwe jo gidigidi ni performing arts gbeke jo na kan 5 to 7 ele gidigidi wa no mbatashi din nimba bu akonta ke minchu noko ni no couple few now imba nte Legon ko ni man le nuchumo mi oti jogban man le lo jogban no kaji e ba gban wala na ke mba plan wala ye be an ma pa no hanu onyo gbe Legon na no ka bote TV theater mi TV theater le ye mi che TV theater le ye mi nkra che ni meni no ni ba chon no ka bote movie mi TV theater mi ji Idikoko okay first Idikoko shamunka Idikoko fe no me ye Legon ye en training college ni Accra training okay no Idikoko me hu ame group ye je na me kefio no bale ya fata me ojo kenkle ene no sha mini G title no me watch Idikoko ni bie no Killing Me Softly G first one when I get in research obo mo da eko yeah
Shikenyo na your first movie. Manyamali. No me killing me softly. No me enye eja ken ka no ko baye. Nka ma ke ma he enye 500 and 500 to 1 million. No aje in the producer na what ni bo na mo lebu me ni job aye na gashka o le nyo ba eke to me eke ma bo 500 nke yo agbana ben wo tenu wa shani efe no ba e ban chan to ba kemi akọ fine what you next time e ba ngmenu e ha bo ngmenu ma na next time e ba ka ba shi ke ba shi bia na ke next time e ba don waka taxi driver ji noni beni wondra wakelile mene wo se ni watashi ye bi ne emie do shiama fo he shama ba ka ha mo kokọ remote eketo mimba blamo se ayoma 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 Mambi fe bo keke ko yo mindije ye ife he bo keke jida ke ha me blue blue efe ni o ya mo fe mo ke bo keke da to shishi fine ta mo kaka chofa ke ekoko mi eyimli nto anukwa ke to mli o yo si ake onu chichiche me ya da te ti shi ami se na mo lo poje mli hu e no le ake bo keke fi ofin Shimon ye ha wole ake dane ha ye holoi ke ye foye ni mi ha fofo ke mi ni ye ko afi enyo market pa nyo ke ji o ta o baba o here o ba na me se gbe yenu wa Western Plus Hotel hin tun lo committee 18 abattoir ajeme o ba nye otapa ni 0302940292 lo 0302940293 bo keke osomuto nke shato no chu no nu na da ne FDA ekwemi ni ameyoda si ake eyin gbeme ife Iyo onye me gadangbe bi fo yin shashi imba wako papa ko no fia no titi ni ji world ni wolele okele nshan e bi ene mo bi aka taxi driver local content ni to mo mi te eko yin eko se naga no mi akako consensus yo mi be na agbasa ni e bo wo to be ni me nko me bi e go if you need a taxi just call me to ba fete no mi no nu pa ko ye GBC ihe pe gbachimakai no mi ele feel ne ken na TV show ne Ultimate Paradise okay ne dani obana gbeye Ultimate Paradise mi jo mi gbogbo mo be now no mi sha film ko ke ne Anof actually Kwame Anof USB legit director ni won sha eko no bomoda ke manna Ultimate Paradise mi gbelo no na phone dankra beni ana ke ni na aba interview ke ni bi ko mbate beni anma mi ni wolu e sho nde no mi nchon ni ye presex staff schools be e ho kra beni sana ka aba ebi ho oni npa no ni te GBC ni ya ni na lenka o fa ni biento ne no ni ne selete no e ka oni eni be ho agbona nka o fa ni je mi vote ni biento ne no oni ne selete no I na boy ya by in 2 weeks time nke nye GBC ne kan ahun efufen na gbe e ni ke yo baba bo nu chunko na ka mi wo nka ko jode manya wa sha etema lehu abaham ye kwa ka bi e na eji ni wo ba sha mbakasin lines ni wote ni wo sha ogbona mfe me nka be na ogbona aje director na oula wo gbe ko na kra ehwe bi e na 1.5 page line say 1.5 page nika ofa ni o production manager kem e ko mimi nke bu aga wo gbe ko na wo ba sha e ja ke no na pe he
ha gbento silike onu na mini sane ninke hiya beje ninka la ka yo fa na bo ngme waka e ka twa ya be ha mi ngme twa nyuma ke no mo mimba no mi school ko ye eno chamo ya ko jo de manya sia ye tema ye mo yo ninte school mi no mi be ho aya school e won ko mi to line say beni mi ya beni so ngme twa nyuma ke no mo ayi o akon yo ni domojala no hwe won ba ni ba no age na o peleke sa he lo nke wote ana ka mi so me ba flo no nke he hia e kanu boom ejije jemenu emi okay both taxi driver mi jemenu emi oh BFI no mi bemi wo shy ne Emmanuel Apia eje London eba ni edai twetomo moko na ye ngbe unu na akapa ite ne ene esoshi ne ke ne kwami din na kan kwamo ne kwa mi semi da no isin no mi taxi driver ba no yen hia ye fast to ye madina ne ba ne be ba ke mi ake nduku na ba je shi taxi driver she think oh ba problem because you buy na person ji no mi le driving no le driving she ne ke mi ka o wa ba anokani wo ke na kan agbene kan ya ta tro mi kan ya ta driver se o kono ni ya mi nko na jinje bo ni ehien ni kan ya ta taxi mi kan ya chombi ehien na kan ko mo ka si be na agbene mo ni ho kan wo ke fi taxi driver mo ni ho ya be ko wote e ba company e je me no ne ke mbata shin wote ne ke mi tiron ne ba chom Emmanuel Apia on wa mi ojogba le ko le cafe ne ke yo e wo ka wote set na bu action e ke kanu ka ke ko tie no wa ko nu cat wa go fa na yo kan nu cat ni ma bala man na la no ke ya chon strategy eji tekente e ma don yi be fe nkan se ge ese e wo kente ni nwa ne ke reverse ke ba ke do ni ke ihe na ke ba jamo jole no fo a fo nguda wala no o be no fi o taxi driver no mi no ke ka se driver no mi no ke ka se driver ni ma bibu akashi sane ko hu gban na yo he fi o ni menta wa mele eni me fi assistant mi no shi obi ye nshi o shi am Cape Coast nshi bi ma bo shi obi ye o shi obi Cape Coast ni bo obaga nshi bi Cape Coast ngbe na je na ka wi ako shi obi no fo amedan out from your past marriage ele hu keni bi dabi ke ba shi bia ne kenkran yo ni nke fo wo fo bi eten yenyo ke yoko me nka me yo ke ba shi bia ne ko ba nsha bia ntone o ma ba na ko shi obi ko onwa second marriage in fe no fe no ngole gangpele ke no fe no nkwele ke te university 4 years ni ba ni jinkale fo bi komi kaje na kan kun agabo egbe na kun ni die enyon yeshi shebe ko be ko femino ko ni shami impa jemgbe nsumo wo ba bo temi nchon eja kesin o ye nga kun mi to ma chon mi ojogba okay kenklamo ni kele fo eten boni ntonu oba yin enu eto ewo bono yo ko ka owu ka bujwe yesune no buto ye ba ya ko kele no ko ye tumi ke jepo no kele e ba feel directly opposite woni bi hani ni bibi lani no fe no ma bibo no ko akesin ni osi onga ni oke yoko kula ansa no regret ni insile no sile no ke yoko kula nbo ni le hu e ba fe bo ani he so mokoba ni en shafi jona stepmother
eme na nyumwa ha ile hijole le hijole bone kemi hihie wongale ni kan me wo yo ni bone kemi hihie wo efremi akobla yo na le on bi e ban shi je na kan wo te treat obi e ha ten cafe te treat mi ton o ke mi bone treat obi e ha efe koko se pe dani nanu mbi yo ka ye ne ka chele wo tumi mbi nu en bo mi amane ke ko mo ba nu e ba jigbe na gbe kan ko ne yeje han ta fra che gbe lagbate ne ke na ne chichi ne ma shi hin be poto le ne ke hili ke ni bi no ke wo eyo he ke ni na kan na ne chichi mi no ha mole nanu e ko be na ye prison e ja ko to ni ma to kan bi ete mbi e fe operation bi so no to ne to mi je twa mo sane no akan bi e fe ko nuko no ba yile ni no mi ngbo yo na fo bi na kan e ko me nten ya shafin ni pe ke bi awunya ka ebu ame kemi eko keken bile mpe ko dwemo e fan no ha tane we affect be ke bi ye wo be ke bi ye e se ko ame segbe ya keke ne ame ke ka ma ke nye che nye mi no ko efi no ke ame kem no ko kem bile keke e ganye ke le bo ni mai be ba ya e wo kem be shia ne fi ame no be ko ye shia ya no ke minisa ne e fan lai ne ejo ne kan yi mbinu pa kan twa ni bra minisa ne e kan egbe kan tu ehie ni teacher jibo ko no ni gbe kan tu ehie twa kan no ko na je chele e we ko le homo yele alo no ko minisa no fan lai no ke yile impa she no tabiane ma bia kashin out from that experience ani obanyo marry ko ma fe jolly oba fe jolly mi no oba fe jolly oh jolly enye ton e ko be wa fe no ko mbi e ni afe na me ko bi e ojogba nke mbi e wo yete nka me o ama me ya ja na ama me ho na ama me fo ni bi aya me fi o mi ni chuma me chuma ne ke bi anton ne moko me ya school moko me ele ho nse ne no ya bi radio station ko o hale ake min pa me fa me ngmelegbe ne kase ni e pa ne kase e wo le nju e ba bon onu pa che le ke driving di no ne ta wo bia na mi no chu ntu no ko ye sha o ye sia e ja ka no ni gba na mi ni fi obo a diagnose le ye 37 ake heart failure yo he ni twa ke tuye miefu e ga tu ni don wo tuye tu ni don no ka ke heart failure doctor gba mi tun mi ake eyele levels eje ni me share 3 level third level e ka meti ni mi ho third level e ni ba fourth level wo dromo kemene ye wala mi ona okuleje wonder machine ehin opon nke yin bushi ni no oda okuleje nsin kemene ye wala mi le han yo wala wo bia no ye sia wo bia na ye sia wo na mo ko obo no mfe wo be to mo boni ntrabo ne o tramini wo gba sane ne na ka me sote ban am ke fon social media na nya wabo ke menu here na me bamba wabo ke ntachi e ko me abrochi gbe ke ka ma James ka fio be no mi fio ni ma bia kashin bia ne be kolebu ya ke ni bi sanewulu ni ke habo bia ne no ke ye shia na pesa ne ji beni yo is legoni hela na mi ba fe on to fio no ko meji mfo solemo wa da manken mache mbia ka metish na me ha wo sole no wo soleo no watashi beko shia ni wo yo ye is legon me ba je me fi me no me ata ho shia no me ba ko shia ni beko ntashi no oblanyo ko ba ne na na je na yo papa ni en kan no titi ajina titi taxi driver me fi o mi ba which ne ba no ajina talk to me, I'm a pastor. No, nke la ka ole sane ko be he wale. Aw. Ne sane maya hospital. Aw. Shin agbute yin. O yin ko. Ai na
ni bo da ko chombo ni sana no he na kan no he won ketwabo e ja ke mi hu nu he ni researchable ni e bomoden ha gadangbe e ja ke gadangbe ba twa mokoye ni mesini mokoye e shasini mokoye tomontashine mokohuye eta bank fe fita e ko ni gadangbe do moshi wo papa ni tashi bia ne eye ba ni bia mi ewa ehale e help na ewu ne echuchu ni ekesa ne ke kenje hia mi yakolebu keje kolebu mi ba hia wonye mo kwale ne ke wo mi fo mi ha o papa me madam me o papa lord come me mami first lady niji wo mami okan ko mi panye fai ndomo na ne no nkotoshi mi pa fai akashi ni awon fe wo bo amade ni wo chi awon benka wo papa ke wo no nye kama ne tru sedan dana bang ma stories here he ne yeneke ne tru neke ne te na gadan before mo bi jile wo nyi ha wo wale eye mobo ishasi kete ena nika onas lelen wo enyo sika ho ba je ke wale e wawo la huno ne ke ba wa gadan me ke wa wo mi panye fai eno ma ka wo ta wo banwo mahabu yanale noko be ni bibio ni wo fe wo chi wo benkele ni wo wale impa ka fo o mi are o ka fo ame ba pa mi ame habu aba kwebo itin benkebo itin benkebo ni mbo hele mi kan ji enyo o ke na aso me no sebi o ke noku papa ni gadangbe yanoni mi no chomo mi to ni jinu eni ba go amenga o hami kenklen anima you bro for me shila yo in all your ways acknowledge him, amen, and he will direct your path. Nakai Yo oya ko ba mi fe che ke fon cho fe le yen kenklen da ken chon yen ye da nyon te nchon bi en wogba o ke cho fe le gba sane o ba kan de male no nsanji fe nko le dam ni boni Matthew ke e ke bote mo piami no ko che agbasane le mo ne na te mo ni bi e ba obonyo mo e fa na kan mi wo yen no e commenta si truka keke ofa na mo ne ofa sama jete fi onka yo onka ofa ne e ka o nu he ni mi to ma cha no ko fi o ma fon bon ka o na nyu wa job o iwa don ka ke hale no akan ya kolebu no sani ene bi e wo sani wo ba mi ni wo wale woni nu ni shansikete ne nakan ni no ni sini nta iwo ni omo fe na aje enu ofe won kwa mi hu wa mo eko ni mi npla lekeba fehin e wo bomoden ni wo wale la hu e bomoden ye gadan me ka o ta o eyibo eke no fia no wo ka ba fon screen no ko ni oko ale no ye je hu oba ni otwa na aso me nke bo ba sra wo bomoden wo ke wo papa titi aya sra plonya no fia no bomoden ni eya hu eke advert fe e ba nyesa ko ke movie e ba nye ba shi hale mle no ko ni le hu enine aye na chemo ko ne kan si heline be na e won wo ke fe awo agina mi ni won ye won wale ye glamo se ni fe money ne no ba won shi da ple won ha wo papa ke won no fe ano ni gtiti ni won fo le chemo ake taxi driver ake si ni won fo ni wo chele eba ni mo ajonye ke opleje mba mmeno chi hu wo ba pe nye ke si akwa mo jron glamo se